वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आपन को स्वागत जणाउछ। आमे वर्तमान एबे बरहमपुर रे अछु। आउ बरहमपुर एबे आमे ଟିକେ बुलिया जाउछु। हमर 2 दिनिया टूर गुटे रथि बाइक नै जाउछु। रॉयल एनफील्ड तप्तपाणी आ जिरांग। फास्ट हमर एबे आमे बरहमपुर मार्केट उ खाइ देकी वर्तमान पळे आसु। तप्तपाणी जेबो। तप्तपाणी पहाड़ एरिया टा ये देखिबे पूरा देखो। आ सेपटे पछपटे देखो ग्रानाइट सब कटा होची। ग्रानाइट सब कटा होची आ ग्रानाइट फैक्ट्री भी एटी किछ अछि। एपट साइड टा पूरा सब मक्का बोधे पूरा ये चाष हो मक्का सब बाहर मगी ये करा हो रेट कम अच्छे। बाट रही मक्का पोड़ा टे क्या हल्का लेंगे केमिति अच्छे भल लगुच केमती लगुच बढ़िया अच्छे सब तप्तपाणी जीव बाट मक्का पोड़ा देखिए बहुत दुकान अच्छे। देख सेपटे भी देख बहुत दुकान अच्छे भल रेट अच्छे। 10टा मक्का को 10 टका पीस अच्छे पोड़े 20 टका। तप्तपाणी आउ 2 किलोमीटर पाखापाखि अच्छी पहाड़ पछपट व्यू समस्त देख देख बेसी बड़ भी ना छोट अच्छे कि पूरा माने एक्चुअली जो वर्षा है यार व्यूटा मस्त लगुच। वर्षा टिके देखा बर्तमान आम बाइक नहीं जाऊँ आम गाड़ी से रॉयल एनफील्ड तप्तपाणी देखुच। तप्तपाणी आसछन्ती कोन कहबे फर्स्ट टाइम ट्रैवल करछो बाइक रे ठीक अच्छे एबे जीवा ऊपर को चलो ओके चलो एटा हो मंदिर चलो भीतर को जीवा घोड़ी जाबी पानीटा पूरा गरम अच्छी माने जो तप्तपाणी माने पानीटा सब पानीटा गरम रोचे।
এইପଟରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପାଣିଟା ପୁରା ଫୁଟୁଛି ମାନେ ପୁରା ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ୟା ନାଁଟା ତପ୍ତ ପାଣି ହେଇଛି ମାନେ ମାନେ ପାଣିଟା ଗରମ ମାନେ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ନାଁଟା ତପ୍ତ ପାଣି ସେଠି ଯଦି ଛିଞ୍ଚି ହେଇପଡେ ଦେଖିବା ଏଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଟା ଅଛି এইটা বড় কুণ্ড হব এইটা এইটা যে কাম চলছে এইটা আমার বড় কুণ্ড হব চলো ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ମା କାନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠଟା হ্যাঁ କାନ୍ଧୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠ ପାଣିଟା ବହୁତ ଗରମ ଫୁଟୁଛି ପୁରା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ কিন্তু দেখি যাই আসবে পুরা টিকে হিল টপ আছে ঘাটিটা আছে হালকা ঘাটি চলো এবে যা এবে কোঠিকি যা ଜିରାଙ୍ଗ চলো ଏଠିକି ହଉଛି তপ্ত পানি বুলা এবে সজাইছে আমি এবে বাহারলু আমার জিরাঙ্গ জিরাঙ্গ মনেস্ট্রি সেটি আমার রাত্রি রহণী আজ হব তারপরে যদি হব 4টা বেলা বুলবু ননে যদি লেট হয়ে গেল তাহলে কালি সকাল আমি বুলিকি রিটর্ন দেব চলো তপ্তপাণী সারিকি বর্তমান যাচ্ছি আমি জিরাঙ্গ বর্তমান সেইটি এইটি হচ্ছে গজপতি জেলা আরম্ভ হচ্ছে ব্রহ্মপুর জেলা হচ্ছে এটি বোর্ড লাগিছে দেখবে এইটা হচ্ছে গণি ছক গজপতি জেলা এইঠু আরম্ভ এইঠু আর গোটে ছোট ঘাটিটা আছে গলা পরে সে তলুকু আমি খসিবা তারপর জিরাঙ্গ চলো আমরা কোন জেলা যাচ্ছি আজ্ঞা গজপতি গজপতির এটি তো ସବୁଆଡେ যুଆଡে ଦେଖିଲା বেଳକୁ ମକା ଚାଷଟା ଅଧିକ ହେଉଛି ମକା କ'ଣ ବାହାରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ହଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାକି ଯୁଆଡେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସାରିଆ ସବୁଆଡେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ମକା ଚାଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଧାନ ବହୁତ କମ୍ ମକାଟା ଅଧିକ ମକା ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନାହିଁ ମକାଟା ପୁରା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ମଉସାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ ପୁରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାଟା ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମକା ଚାଷ ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ ଏପଟେ କମ୍ ଆଉ ମକା ସବୁ ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ମିଠା ମକା ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଚାଷ ହେଉଛି ଏଟା ସେଟା ଏଇ ପଛପଟେ ସବୁ ବୁଲିବ ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁ ଦେଖିବ ଏଇଟା ପୁରା ମକା ଚାଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ସବୁ ପୁରା ମକା ଚାଷ ହେଉଛି चलो आम बर्तमान चलो जिरांग अभिमुखे जा एठू जिरांग 18 किलोमीटर बर्तमान आम आसिक जिरांग मोनेस्ट्री पहुँचे मोनेस्ट्री ना यहाँ ता पूर्व गोटे शांति स्तूपटा अच्छी देखिए ठीक है
बर्तमान यहाँ हूँ शांति स्तूप देखो बुलाऊँ यहाँ एरिया पूरा मस्त माने पहाड़ पाखर अच्छी यहाँ हूँ शांति स्तूप कौन कहे शांति स्तूप अच्छे भाई आमर किए जन ये ड्रोन उड़े जिरांग मोनेस्ट्री पहुँच जाइए यहाँ हूँ तार एंट्री गेटा देखिए समस्त पूरा बहुत सुंदर लगुच यहाँ आमर वेलकम टू ओडिशा टिकटॉक शॉपिंग तिबेतान आउ चलो आम पूरा भितर को जावा से आज रातिर रही हम देखा कौटी सुविधा अच्छी से बर्तमान आम जिरांग मोनेस्ट्री पहुँच जाइए यहाँ पछपटे आम मोनेस्ट्री अच्छी यार टाइमिंगटा 2टा तो 5:30 पाखापाखि अच्छी आज तो टाइम हो गला 5:30 अधिक आम आज रातिर ये जिरांग स्टे करूँ तापर काली सकाल आम बुलिकी तापर ये बाहर जाऊ ब्रह्मपुर चलो आमर कैफेटा अच्छी एवं जोटा रू से रूमटा देखा जाऊँ यार प्राइसटा केते रोचे 750 ठीक अच्छे ये गोटे बिलेट अच्छे गेस्ट हाउसटा ना कौन रूपा हाउस रिपा हाउस यार जनरल रूमटा 750 अच्छी डिलक्स रूमटा 1200 अच्छी आमर गोटे दिन खाली राति रविवार अच्छे वाला रूमटा आपको देखली भिडियो तो सही आम रही जाऊँ एवं आम रूम पहुँच जाइए आम 750 टकर भल रूमटा आम मंदिरटा मोनेस्ट्री पाखर अच्छी पूरा लगी रूम को यहाँ हूँ आम रूम यहाँ कैंटीनटा सेपटे अच्छे ये मंदिरटा लगी आम जाऊँ बाहर कौन टे खाइबू बर्तमान आम टे आसी पहुँच जाइए जो बोधि कैफे यही से पाखर गोटे मानने अच्छी रेस्टोरेंट टाइप से जा चलो देख बर्तमान भ्यूटा टी देखिए बर्तमान टाइम 6:30 पाखापाखि होगा पूरा बढ़िया भ्यू आम से रेस्टोरेंट पाखे जा माने यो पाखर बढ़िया रेस्टोरेंट मैंने लगुच स्मूथ पूरा शांति लगुच एरियाटा माने माइंड फ्रेश लगुच खाली सका आम बाकी जो जिरांग मोनेस्ट्री जावा एवं तो बंद अच्छी और पाखे बढ़िया बढ़िया प्लेस अच्छी जी भी आसुँच प्लां कर नवेम्बर डिसेम्बर प्लां करूँ से ठंडा टाइमटा रोचे आउ लोक भी टे अधिक रुहति आ बर्तमान आम जो टाइम आसू यहाँ हूँ अगस्ट टाइम एवं पूरा फांका अच्छी एवं टे माने लोक गहली कम जी जब लोक गहली बुलाक चाहूना ताले टाइम आसतु ऑफ सीजन एवं तो सीजन खोलनी दुर्गा पूजा पर सीजन खोली आसतु कमान यहाँ से कैफेटा जीवा देखा भर कौन सब आइटम अच्छी देखा यहाँ आम गोटे कुकुर बुलची यहाँ आम बोधि कैफे चलो दाम दिए देखो थुपका अच्छी एक थुपका पनीर थुपका राइस नूडल्स चाय भी अच्छी चाय तो 4टा प्रकार अच्छी आटा भी अच्छी मजिटो अच्छी स्टीम मोमो अच्छी पनीर फ्राई मोमो अच्छी चिकेन विंग्स अच्छी वेराइटी सब अच्छी जहाँ भी आसवे यहाँ
କି କେବେ ବୋଧି କ୍ୟାଫେ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 6:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖଉଛି କ୍ୟାଫେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ରହିଲେ ହିଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 80 रुपीज। ଆମ ରେଗୁଲାର ଚାଉମିନ ଏଇ ଚାଉମିନଟା ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, ଦେଖେଇ ଦିଅ ଚାଉମିନଟା। 80 रुपीज ଅଛି, ଦେଖିବା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଠିକଠାକ ଅଛି, ହଁ ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଅଏଲ କମ୍ ଅଛି। ଆମର ବାହାର ଚାଉମିନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଅଏଲ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବ, ଫ୍ଲେଭରଟା ଟିକେ ଚଙ୍କି ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ଖଟା ମିଠା ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚଟଣି ଅଛି। ସିଜନ ସସ୍ ଯେଉଁ ଆସେ ସେମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚଟଣି। ଓକେ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ମଗେଇନୁ। ମୋମୋ ବି ଥିଲା ମେନ୍ୟୁରେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆମେ ପାଖରେ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ରିପା ହାଉସ୍, ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇ ମୋମୋ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଆର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଠି ଆଉ କିଛି ଖାଇଲୁନି, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ ଯେଉଁଠି ଖାଇଥିଲୁ ଆମର ଚାଉମିନ। ସେଠାରୁ ଆମେ ମଗେଇଛୁ, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ମଗେଇଛୁ ଆଉ ହନି ଚିଲି ପଟାଟୋ ମଗେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି ନର୍ମାଲ ରୋଟି ଫୋଟି କରି ଆଇଟମ୍ କିଛି ମିଳୁନି, ଏଠି ଓନ୍ଲି ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ, ରାତି ଡିନର ହେଇଗଲା। ଚलो ଦେଖିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଅଛି। ମିଠା ଅଛି, ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ନର୍ମାଲ ଅଛି। ହନି ଚିଲି ପଟାଟୋ 120 ଅଛି, ଏଗ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ 80 ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ରୁମ୍ ତକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୁମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 750। ଯିଏ ଆସିବେ ସେଠି ରିପା ହାଉସ୍ ଅଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖିଦେବେ, ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ହଁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। କାଲି ଡେ 2ରେ ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗ ବୁଲିବା। ସୋ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।